Good day mga idol, umayong hapon ka na tong tanan. For today's video day ni adto na pud mig Kogon Market. Kay na ay request akong anak magpabuhat daw siya og paypay kay gamiton sa sayaw sa eskwelahan. So unsa pay atong gihulat. So tara na adto na rin ta Kogon ug moadto na rin ta sa suki na palitanan dinhi sa Unitap dinhi sa Kogon. Ibabaw sa merkado. So kauban ako ang akong asawa ug pampamalit. Mao lagi ni. Basta palituno na giabot sa eskwelahan, ang di na gid magpasali ana og tawago na nato atong pinakakusgan nga asawa nga moy mubuhat sa mga project sa mga anak. Kay murag makabalo man ta pero dili gid kay ta ingon nga hanas ta mobuhat ana. So matik na rin magpalaban din ta sa atong asawa. Og nagpili na din siya diri og foil nga gold kay mo na ang itab. Ihimong cover sa paypay nga iyang gabuhaton para sa sayaw sa August nga sayaw ni para sa sangguniang wika. So nagpili na siya diri mga idol og puwil para mo i-cover. Dayon pag human niya og pili og puwil ni diretso na din siya diri sa tape kay magpalit sa tape para mo ipilit pudayon sa cover nga puwil dito sa karton. So ara mga din pili-pili siya unsay pinakanindot ug unsay pinakapilit ani nga tape para dili maglisod among anak ani. So ni ara nagpili-pili na siya. So abi ninyo mga idol, basta kani akong asawa about sa mga project nga gani sa mga eskwelahan, automatic abtik yung kani siya kay creative man ni siya. So kabalo man ni siya unsay mga style unsay gabuhaton. Og pagkahuman wa pagid siya nakahumagpili mga idol o gibusi si o gi pangita gid niya tong pinakapilit gigaayo nga tape mga idol para dili gyud ta maglisod og trabaho unya ani ining uli. Og human na may bayad ani mga idol og nisaka pud mistaas kay mangita pud daw mi og t-shirt nga itom kay gamiton gihapon sa sayaw sa kuang anak. So nisaka mistaas ni testing mi dito kung naa ba makita nga t-shirt nga itom kay kinahanglanon gyud kaayo nila ni. So di ara og ingon sa tindira wala daw sila itom nga available nga pambata puros pandaggo. So wala minahimo kundili munaog mi sa ubos og mobalhin mig pangita og lain nga kwan. Og kani man nagbayad mga idol ni diretso na dayon mi og kanaog kay mangita pa mi og t-shirt. To ara nitabok transition nitabok na dayon mi dito sa Pikas kay moadto mi sa Gaisano Suki Club kay basin makita mi t-shirt nya itom dito kay kinahanglanon lagi kaayo sa akong anak nga bugoy kay gamiton niya sa sayaw sa August. So niara nitabok nami paingon dito sa Suki Gaisano Suki Club. O pilar may istorya na namistaas o nisaka na misagdanan o nibalik mi kay na siya nakita dito nga t-shirt na prank mi kay puros man ni pandagko diri nga area wala man dai pambata o nangutana pa siya sa tindira kung nabay available nga t-shirt nga puti item unya wala man nisaka na lang siya dito sa taas kay naa daw dito o diri basi makita mi diri o t-shirt nga itom para gamiton sa ako ang anak ko. Og salamat yung kay sa mga nagsuporta nako diri nakita dai mig t-shirt diri kay nakapili na akong asawag itom nga t-shirt og nara napili na niya pili mga suki. Og thank you for watching mga idol, dagan salamat yung suporta og napalitan namo ang t-shirt nga itom nara akong gipakita sa inyo. Dagan salamat sa inyong suporta og God bless kanato ang tanan.